Up. Very good. Go up. For the church, they attacked a church in Delhi, no, for that. Yeah. So they are at a protest. Yes, Sangu. Aditya. Did you call the driver? 12 जुलै 2021 दिल्ली साउथ दिल्ली छत्तरपूर भागात DDN दिल्ली डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीन लिटल फ्लावर सायरो मलाबार चर्च मोडून उडयली. दिस वॉज शॉकिंग. हाजो आमी धिक्कार करतात, खोर निषेध करतात. गोंयकार जावन आणि पुराय भारताचे नागरीक जावन ही DDN केल्ले करणेचेर जी तांणी सायरो मलाबार चर्च मोडून उडयली ताजो आमी खोर निषेध करतात. DDA is under the direct control of the Home Ministry of the Central Government. ती ऑटोनॉमस बॉडी जावन आसा. ताचे मुखेलपण जे आसा तो लेफ्टनंट गव्हर्नर चलयता आणि लेफ्टनंट गव्हर्नर होम मिनिस्ट्रीच्या रिकमेंडेशन अपॉइंट केल्लो आसा. त्या DDAचे बाकीचे सगळे वांगडी जे आसात तेवूय बी अपॉइंट केल्ले आसात. हातूंतल्यान कळून येता की बीजेपीचो पुराय ताबो ह्या DDAचेर आसा. 12 तारखेर सारको दीस मेजून ही चर्च मोडली कारण अरविंद केजरीवालजी दिल्लीचे चीफ मिनिस्टर जे गोंयान येवपाचे आशिल्ले तांकां ह्या षडयंत्रां भितर घुसपावंक हें षडयंत्र रचिल्लें. 13 तारखेर ते गोंया आयले. गोंयानूय जायते क्रिस्ती भावार्थी आसात. तांचेर हो परिणाम जावचो, आम आदमी पार्टीक एक धक्को बसचो ह्या निमित्तानूय हे कारस्थान रचून आयलें. पूण गोंयकार आमी पिशे नात. गोंयकार आमी कितलींशींच वर्सां सर्व धर्माचे लोक आमी भाव भाव म्हणून आमी जियेतात. गोंयकार आमी पिशे नात. हे बीजेपीचे षडयंत्र जें आसा जे प्रत्येक लोकांनी वळखून घेतलेलें आसा. हे पॉलिटिक्स जें आसा पोलरायज करपाचें हेट पॉलिटिक्स हें फक्त बीजेपी करूंक शकता. हें सगळ्यांक खबर आसा. आम आदमी पार्टी आमी हें हेट पॉलिटिक्स करिनात. आमकां सर्व धर्माचे लोक, सर्व कम्युनिटीचे, सर्व कास्ट जे सिस्टम म्हणटात तातूंतले सगळे लोक आमी एक हे भावनेन आमी आमचें काम करतात. आम आदमी पार्टी काम करता ती आमकां सगळे बेजीक रायट्स जे आसात लोकांक मेळपाचे ते मागीर उदक जावं, इलेक्ट्रिसिटी जावं, हेल्थ जावं आनी सगळ्यांक एक समान रेस्पेक्टान मेळपाचें हें काम आम आदमी पार्टी करता. काँग्रेस पार्टी जी आसा खरें म्हणल्यार काँग्रेस पार्टीन ही चर्च जी मोडल्या ताचेर तांणी निशेध करपाक जाय आशिल्लो. काँग्रेस पार्टी आज कितें करता? काँग्रेस पार्टी जितलेय फावटी बीजेपी त्रासान पडटा, जितले फावटी बीजेपीक गरज पडटा तेन्ना त्या गरजेक काँग्रेस पार्टी धांवून येता. गोंयान बीजेपीक आमदार जाय आशिल्ले, काँग्रेस पार्टीन 10 आमदार दिले. आतां दिल्ली बीजेपीन चर्च मोडल्या. आतां ती चर्च मोडल्या ती आम आदमी पार्टीचेर घालपाक
काँग्रेसान तांकां तेंको दिल्लो आसा. काँग्रेस आनी बीजेपी दे आर द सायड्स ऑफ द सेम कॉइन. एवरीबडी नोस. गोंयान हे क्रिस्तांव लोक जे आसात ते हे षडयंत्र जे आसा ते बरे भशेन वळखून घेतले आनी थोड्याच दिसां भितर कितें सत ते उगडापेन जातलें. सत्यमेव जयते. जशे परी सर जेम्सान सांगलां, गोंयांत सरकार चलता ते भाशेन दिल्लीचो सेम सरकार ना. दिल्ली इज अ युनियन टेरिटरी आनी जे पळय गोंयच्या सरकाराक पळय मेवता फॅसिलिटीज त्यो तेंच्या लागीं ना. लायक GDA, पुलीस, लँड ते सगळे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या हातींत आहा. सो ते जायते भाशेन तांकां सेंट्रल गव्हर्मेंट दॅट्स रन बाय BJP इज युजींग all these agencies against Aam Aadmi Party. जावं land, yes, directly under DDA आहा, Delhi Development Authority, police, हे सगळे they are using against Aam Aadmi. आयज Aam Aadmi गोंयांत वयर चडटा की तांच्यान चोयच्याक जायना. पीपल आर एम्ब्रेसिंग Aam Aadmi. जावं बारीक मनीस जावं मोठो मनीस जावं खंयचे जातीचो जावं खंयचे धर्माचो जावं ते डायरेक्ट येवन आज Aam Aadmi एम्ब्रेस करता. ती खंयच्यान Aam Aadmi वयर चडटा ती तांच्यान चोवंक जायना. ताका लागून BJP is using their B teams. I'm saying BJP is using their B teams, that is Congress and other teams, to put Aam Aadmi down. हाचेर आमचो खोट निशेध आसा. आयज तुम्ही पळयलां आसतलें इतल्या पावसान सुद्दां आमचे आपाचे मोगी जे आसा, सपोर्टर जे आसा, एक उलो मारल्यार ते आयज हांगा पावसान आमी निशेध करपा खातीर हांगा जमिल्ले आसा. आमी BJP ऑफिसा मुखार आयज प्रोटेस्ट दवरिल्लो आसा, पीसफूल प्रोटेस्ट दवरिल्लो आसा. आनी तुमी सगळे मिडिया भावांनी पळयलां आमी पीसफुली हे प्रोटेस्ट कित्याक लागून दवरला. जस्ट to tell the BJP government to stop blaming Kejriwal, to stop doing dirty politics, to stop misguiding people, to stop spreading hatred amongst women. आयज आपाचे कार्य पळोवन, आयज आम आदमीचे कार्य पळोवन, आयज आमचे पॉप्युलरिटी पळोवन, लोक कितलो एम्ब्रेस करता ते पळोवन आयज जी BJPची B टीम आसा ती म्हणटा ती काँग्रेस ती खंय तरी नर्वस जाल्यार हाडिल्ली आसा. आतां जशें त्यांनी सांगलें तशें हांव क्लियर करता एक मिनटां भितर. DDA ची ऑर्डर, DDA इज रन बाय हूम? DDA इट इज अ कोर्ट ऑर्डर. आनी सांगपाचें म्हणल्यार द गव्हर्नर ऑफ दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय Amit Shah. The BJP leaders like Amit Shah have appointed the governor. The governor is the head of that DDA. आणि कमिटी जी असता म्हाका इथे क्लियर करपाक जाय गोंयकारां मदें कित्याक दिसतेच हेट्रेड आणि मिसगायड करपाक लागल्या म्हणून आप पार्टीच्या लिडराच्या अगेन्स्ट. हे DDA जे कमिटी असता, समज ती कमिटी इज कम्प्रायझिंग ऑफ 7-8 लोकांची, तर तितूंत 6 BJPचे लिडर्स आसात आणि 2 जाण आपाचे MLA आसात. दॅट इज बाय वर्च्यू ते जिखिल्ले आसात ते तितूंत पडटात म्हणून 2 जाण आपाचे. पूण 6 जाणांनी ती ऑर्डर पास केल्या. गव्हर्नर हॅज पास दॅट ऑर्डर अँड डिमॉलिश द चर्च. नाउ इट इज द सेंट्रल द कोर्ट विच हॅज डेमोलिश्ड अँड देर इज नो आपाचो तितूंत कांयच हात ना, आपाच्या लिडराचो हात ना. काल केजरीवालान हांगा स्वता येवन सांगला दॅट जस्टीस वील बी डन म्हणून. If I would not like to go in deep, but I would like to recall and remind and tell people of Goa, Kejriwal is one leader, our CM, one leader who does not discriminate Hindu, Muslim and Catholic. You all know which party is communal, and today Congress is over, so Congress is shattered. Congress is playing as a B team. As Goyat, BJPचे कितले तरी कमिटी आसा आणि लीडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणून दिगंबर कामत त्या कमिटीचेर आसा. आयज फायनान्स जावं इकॉनॉमिकल खंयचे फायल करता पास जाल्यार तितूंत दिगंबर देखून इज अ मेंबर ऑफ द कमिटी. सो BJPन सगळे वायट केले, वायट करता तेन्ना BJP तो लिडर ऑपोजिशन म्हणून दिगंबरूय आसा. सो वाय दॅट टायम द काँग्रेस इज क्वायट? वाय दे आर नॉट ब्लेमिंग द लिडर? आमी हेजेर खर निशेध करतात आणि सांगपाक सोदता लोकांक आमी राशन दिता तेन्ना देखून आमी डिस्क्रिमिनेट करना. हिंदू जावं मुस्लीम जावं कॅथलीक जावं तो खंयच्या पक्षाचो आसूं. BJP लोकांनी बॅग घेतल्या, MGPची घेतल्या, गोवा फॉरवर्डाची घेतल्या. वी डोंट बिलीव इन डिस्क्रिमिनेटिंग. अँड प्लीज हे लोकांक सांगूंक सोदता गोंयकारांनी
आयज तुम्ही पळयलां कशे आम आदमीक लोक शा भाशेन मोगान सारखे अपनावपाक लागल्या हें पळोवन जी काबार जाल्ली आसा काँग्रेस टीम हू इज एक्टिंग लायक एन एजंट. Today Congress is become the agent of BJP. They were the first one to get one of the spokesperson yesterday from Delhi, and she's sitting in between Girish Chodhankar and Digambar and claiming the app. अरे बाबा, it's a DDA order. कोर्ट ऑर्डरामध्ये ना तरीपासून केजरीवालान सांगला आय विल ट्राय टू गिव्ह जस्टिस म्हणून. अँड इट वॉज केजरीवाल लास्ट पार्लमेंटात तुम्ही पहिला असताले हू सेलिब्रेटेड क्रिसमस इन द पार्लमेंट बिकॉज he wanted to show the people, the minorities that we are with you all म्हणून. He never discriminated and he stop attacking. This is a direct attack done by the BJP, by their governor and their leaders. And we condemn this, and we are with the minorities and we are with the people. All around, all over, not only in Goa, even we sympathize with the people in Delhi. Thank you. आज आख्खे गोंयच्यो कम्युनिटी आज सिंतमेंत कोत्ताय, जावं तो क्रिस्तांव, जावं तो हिंदू, जावं मुस्लिम, सगळे रिलीजन. कित्याक एक रिलीजियस वर्शीप प्लेस डीडीएन मोडून उडयल्या. आनी डीडीए आज बीजेपी कंट्रोलार आहा म्हूण बिकॉज ऑफ अ युनियन टेरिटरी. हे काँग्रेसाकूय खबर आहा, सगळ्यांक खबर आहा. पूण काँग्रेस आज सामान्य जनताक गोंया बघून आज फोटोवपा सोदिता की बीजेपी गव्हर्मेंटान केलें ना पूण आपा गव्हर्मेंटान केलें म्हूण. आज लोकांक एक क्लियर हे अंडरस्टँड जावपा जाय. आमची मत आमी युनायटेड रावपा जायो. आम जावं हिंदू, जावं मुस्लिम, जावं क्रिस्तांव, खंयचीय रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन मोडपा जायना. आनी आम आदमी पार्टी केन्नाय मोडपा ना. आम आदमी पार्टी सदांच युनिटी म्हूण बिलीव करता आनी पार्टी दाखोवन दिता की आमी सगळीं एक. आनी हो एक वोट फूट घालपाक डीडीएन आज ती इगोज डिमॉलिश केल्या. आनी लोकांक फटोवपाक तेंगे सांगाती काँग्रेस तोंड घेवन आज आम आदमी पार्टी हें कोताय. म्हणजे लोकांक सगळ्या गोंयच्या ट्राय टू अंडरस्टँड हे कितें कोताय ते आतां हे पॉलिटिक्स कोन्न इगोजीचेर आतां फूट घालूंक सोदताय. क्रिस्तांव मदें, हिंदू मदें, सगळे कम्युनिटी मदें. पूण जाण जावय युनियन टेरिटरीन गोंयचे भाशेन ना. हिंग चीफ मिनिस्टर जावं पुलिसेक फोन मारता आनी सांगता एश कर तेश कर. थिंग चीफ मिनिस्टरान फोन मारून पुलिसेक सांगपा जायना कित्याक ती पुलीस सेंट्रला अंडर आहा. सो आज गोंयच्या लोकांक जाण जावपाक उचांबोड जावपाक आमकां कांय गरज ना. आमची मत आमी सगळीं एक खंयची कम्युनिटी. हे आज दोनूय पार्टी काँग्रेस आनी बीजेपी येवचोय एकलो मोडूंक घाता आनी एकलो येता आनी आपाक हें कोता कंडेम करूं सोदिता. सो हें दाखोवन दिवपाक सगळ्यांक आमी एड्युकेट करूंक जाय. खूच स्टेटी केसो गव्हर्नन्स मॉडल चलत तो युनियन टेरिटरी कितें चलत तें हें आमी अशें करून लोकांक सांगूंक जाय. आज काँग्रेसान बीजेपीचे अटॅक करूंक जाय आसलें पूण तें कोनाय. सो लोकांनी युनायट रावचें. वी वील फायट इट आउट. जे भाशेन अरविंद केजरीवालान सांगिलां द जस्टीस वील बी ऑलवेज देर and we are going to fight for the justice over there for our community, and it is for all communities. Justice has to be done towards all communities. We have made it very clear. Again, I am repeating, those orders are given by the DDA. DDA is the control over DDA. The governor is appointed, and which governor? He is a BJP governor. BJP governor is appointed directly by Amit Shah. And the committee काय सांगते पासून 8 जण समज कमिटी मेंबर्स आहे जाल्यार फकत 2 आप लीडर्स आहेत. आप इज नथिंग बिकॉज इट इज अ DDA ऑर्डर. आणि हिंगा कितें जालां हेट पॉलिटिक्स स्टार्ट केलां. आमगे पॉप्युलरिटी चोयन आमकां सगळे धर्माचे लोक आयज तुमी चोयला आसतले लास्ट दिसा जावं ते हिंदू, जावं ते कॅथलीक, जावं ते मुस्लिम्स, तो मोग आमकां आपा दिताय आनी एम्बेरेस कोताय. आमकां ही पार्टी जाय. वी वॉन्ट अ ऑप्शन दॅट इज आप. वी वॉन्ट अ चेंज. दॅट इज वाय दीस पीपल आर स्केर्ड. आनी काँग्रेस इतली भिल्या ते काँग्रेसा खबर आसा आनी देखून हांव म्हणटा आर यू सो इलिटरेट, डोंट बी सो इग्नोरंट. लोकांक तुमी मिसगायड कोना काय. गोंयकार थोडे शिकलो नासतले, थोडे शिकले आसतले, पूण गोंयकार तांची तकली आहा. That's why we have come out to condemn and explain to people that BJP governor has passed this order and the church is demolished. And we will stand. And last सांगपा सोदिता आमगेलो केजरीवाल बाब जो दिल्ली आसा तो is begging, is telling the central government to give the powers to Aam Aadmi Party in Delhi for anti-corruption bureau, Lok Yukta,
whom they are not giving because they want to keep this so they can do दादागिरी. मोडल्या चर्च बीजेपी आणि हे बी टीम आहे ते घालपाच होते आमचे कित्याक ह्या तेंगे एक जालो आहे म्हणटा. आणि लास्ट वाय आर द गोवा बीजेपी MLAs who are belong to minorities are quiet on this? Why they are not talking about what has happened, that their sarkar DDA governor has passed this order? They should also know. So dal mein kuch kala hai. It's okay. And last, we would like to say with all humility, amche tumi kitle ngale, you all breakers, you all shakers, you all try to break us. We are all united. We only tell that hope God forgives these people who are spreading hatred in the name of politics. God forgive this Congress party and others which are trying to do it. But we are united. तुम्ही दिल्ली गव्हर्नमेंट जेन्ना प्रोटेस्ट करून अरविंद केजरीवाल सीएम जाला डेमोलीज जाला चर्च दिल्ली प्रोटेस्ट जाला आय मार्च केला की बाबा जस्टिस मेळची You'll come to know. Maybe they must be having कित्याक जाला protest. इतलो टाइम कित्याक लागलो Time की तुम्हाला गोंया ब्रीफिंग तो करता बाबडे गोंय आयलो आणि सिस्टमॅटिक केला. बाकीचे जे आप लीडर आसा तेणी They are all condemning. In fact, गोंयचे मतां लागून तुम्ही हिंगा प्रोटेस्ट हांव करता सांगता ज्या हांव जाग्यार सांगता दिल्ली जाला तिका कित्याक प्रोटेस्ट जालें हांव सांगता कित्याक आमचो आपाचो MLA जो आशिल्लो तो त्या स्पॉटार गेलो. When demolition was taking place, he went on the spot and he gave support and he told that we condemn it. And they were waiting for Arvind Kejriwal Bab, जो तांचो CM आसा आमचो आपाचो convener who is in Delhi. So he left last night. So maybe today or tomorrow you all will see, definitely. And when Kejriwal Bab is openly told on the platform that we will see that we will give justice to this. And truth prevails and truth will come to light. Thank you.